हाय फ्रेंड्स मो यारी आज मु एमती गोटे जिनिस तैयारी करी ताहारी बिना बंचिबा बहुत कष्ट कहीं ना एबे एमती परिस्थिति हेलानी यही छोट जिनस पई आमे आमर जीवन हरई देउछु। सही जिनसटी हला फेस मास्क। मास्क बिना जीवन अधूरा। मास्क पिंधिबा सुरक्षित रहिबा। तो चलंतु फ्रेंड्स आउ डेरी न करी सहज आउ सरल उपाय तैयारी करबा जोड़ी देबा। एटा बाहर पट एटा भीतर पट। आमे भीतर पटटा बाहर देबा आ बाहर पटटा भीतर देबा कहीं ना उल्टेले सेटा बाहर पटे हो जिवो। दी पटो आम सिलाई करदेबा। एबे ये भी सिलाई करदेबा। दी पटे खोला छाड़देबा और दी पटे उल्टेगा। एबे उल्टे देबा। सीधा कर नेबा। एबे क्रीज लगेबी तीनटी। दी पटु समान समान हबो। तीन तीन टी करिछे देखंतु एमती समान समान करा जिवो। एबे पटु भी कर देबा। देखंतु फ्रेंड्स एबेटू केते सुंदर देखा जाउछे। दी पटु समान समान अछि देखंतु। फ्रेंड्स मु या को 6.5 इंच रे करिछे। एटा को आमे एठी स्टिचिंग कर देबा। एक्स्ट्रा कपड़ा को काटी देबा। एबे भी जो हो जिवो। एक्स्ट्रा कपड़ा को पुणी थरे एमती उल्टे की स्टिचिंग कर देबा। उल्टे के और थोड़े स्टिचिंग कर देबा। बाहर पटु स्टिचिंग करवा।
କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବି ଏମିତି କରିବା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ାକୁ ଫିଙ୍ଗିକି ତାକୁ ବି ଷ୍ଟିଚିଂ କରିଦେବା। এইটা भी एक्स्ट्रा कपड़ा काटिदेवा। एटा को मापिकी करवा 9 इंच अच्छी। स्टिचिंग कला बेले सेटा अधे अधे कटिबो। एटा मो डोरी तैयारी करूची। दी पट पाई देखो तो फ्रेंड्स दी पटर हो जाइए। एबे एथिरे स्टिचिंग करवा। मैं पूरा लॉन्ग टाको 30 इंच रे करी थी। एबे लास्ट एटा को जोड़ी देबा। फ्रेंड्स एबे पूरा नापी दबा 13 इंच देखि दियंतु। मो फास्ट रो भी कही 13 इंच रो करा है। देखंतु केते सुंदर देखा जाय। फ्रेंड्स जदि आम वीडियोटी भल लगिला ताहले लाइक कमेंट शेयर कर देबे एवं सब्सक्राइब भी कर देबे। कहीं जदि नुआ देखुछंती ताहले बेल आइकन को प्रेस कर देबे। थैंक यू। बाय बाय।